Bumbalabap. Arita putika eh. Bis, namoy tambal. Tambal sa suya ba? Tambal sa suya. Oh. Namo. Kay isuyaan ko dito. Wala may tambal sa suya eh. Wala sila tambal sa suya, guys. You have the right to remain silent. Naay driver og bao-bao diri sa pagadian ay akong sweldoan kay natug man ni. Mo ni mga sleeping on the job. Sweldo ro nimo, boss. Sweldo ro nimo kay natug man ka. Itug balik kay di ni ma-release basta di matug. Tug balik. Tug. Okay. Close your eyes. Close your eyes. Okay, close your eyes. Open, shut them, open, shut them. Piyong mapiyong eyes. Ana. Sige, tog. Na, close your eyes. Ana. Okay, padayon lang tog. Alright, na-release na si Busing. Nag-close your eyes na siya. Goods kay na, mga empleyado na sa Ognolok Group of Companies. Bumbalabap. Nainindot kay nga view, guys. Tanawa, guys. Oh. Overlooking ka na mountains ba. Oh. Nani sa Usminya. Usminya sakop sa Mindanao. Yapon ya, diri guys. Tanawa. Green tirada dia. Oh. Oh, kuya, ka na Instagramable ba? Pwede ka mag-pictorial dia. Oh. Na dito na ikuan dito, guys. Na ay waterfalls. Tanawa na itong waterfalls diri. Waterfalls. Sa to dapit waterfalls go. Ano sa taas? Pwede kita diyan, kita sa diri. Ah, raw? Waterfalls, raw? Waterfalls. Na diri sapa na ni. Ya. Uy, na may mananap. Sama ni. Ray. Ra. Do. River. River na. Ara ta manguhaw ka ng kasili. Grabe as view eh. Oh. I'm on top of the world. Oh. Mangurog man ko. Yate. Naog ay. Na. Ulba ay. Balupa nag-drone si Sir Timo. Drone. Alright. Naog ta guys. Wala pa. Tara drone oh. Lupad na. Sila dito, pictorial sila oh. Indot kayo diri. Aprobado. Amahan sa unggoy. No po. Ala, naghabal. Paldo.